is our second project. If nickel is so important, if nickel is so lucrative, right? Is our second project in Nagaya still going to be in nickel? Jadi saya tanya kepada beliau, apakah proyek kedua kita akan tetap berada di nikel? Yes, sure. Okay. Nagaya is the resource development company basically, and especially we are focused on the nickel because Indonesia is one of the most biggest country with nickel. Okay. And the nickel from Indonesia is the most strong competition point to the all over the world. Oke. Jadi iya, jawabannya proyek kedua dari Nagaya akan tetap di industri nikel, ya, karena nikel Indonesia ini sangat kompetitif ya di mata dunia dibandingkan dengan nikel dari negara lain, dan memang Nagaya akan fokus ke sana. Ya, alright. So if I tell to my business partner companies in Korea, if I say I can supply you the nickel, then they will dancing and singing. Oke, ya. Jadi kalau saya bicara kepada perusahaan-perusahaan rekanan di Korea, ya di Korea Selatan, saya bilang sama mereka, saya bisa supply Anda dengan nikel dari Indonesia misalkan. Wah, mereka senang sekali. Mereka sangat excited. Especially Indonesian nickel, is it apa or any nickel from anywhere? But any place, but the Indonesian nickel is the most good. It's one of the most good because sorry, but the manufacturing price is most cheaper than other countries, and second, good quality. Oke. Jadi nikel Indonesia ini paling dicari-cari dunia. Jadi bayangkan ya, kita bilang kita bisa supply dengan nikel saja, mereka sudah sangat happy. Apalagi nikel Indonesia. Kenapa? Karena satu, manufacturing cost-nya rendah. Ya, jadi biaya untuk bisa mengeruk nikelnya itu lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua, kualitasnya pun paling bagus dibandingkan dengan negara lainnya. Ya, jadi kita mesti patut bangga ya Bapak Ibu ya, kita diberkati oleh Tuhan nih ya, bumi Indonesia ini punya nikel yang terbaik dan jumlahnya juga cukup sangat banyak di seluruh dunia. Alright, okay, Opa. So recently there were some holders and prospective holders, if I understood correctly, that came to the mine in Sulawesi to saw the mining site. What was their response when they came here? Okay, sorry. Let me translate it first ya, Opa. Jadi beberapa teman-teman holder dari Korea Selatan itu datang ke site ya untuk melihat proyeknya. Apa respon dari mereka? Go ahead, Opa. Okay. Purpose for the BGS mining site is not for the traveling. Yeah, not for the enjoyable. This is for the consideration for the collaboration work with Nagaya. Okay. They check the situation of the work is in Nagaya. Okay. They really excited. And sorry, but our Nagaya mostly have no secret. Mm-hmm. But situation of this have to keep secret. Sorry, but yeah, we already start stepping. Yeah, the big project. Yeah, after visit the mining site. But we cannot say what it is. Not yet. Okay. I
I don't like to be NATO. Yeah. No action talk only. Okay. So I will show you within 1 year what's going on. Awesome. Alright. Jadi ada kabar baik ya. Jadi mereka ini datang ke Indonesia bukan buat jalan-jalan, ya, tapi karena ada prospek kolaborasi, ya, akan ada kolaborasi. Mereka berniat akan ingin kolaborasi dengan Nagaya, ya. Jadi mereka mau lihat dulu dong seperti apa operasional, seperti apa dan sebagainya. Dan mereka sangat excited. Ya, tapi kolaborasinya dalam bentuk apa? Seperti apa nantinya? Itu kita belum bisa kasih tahu kepada Anda. Ya, di Nagaya tidak ada rahasia ya, Bapak Ibu semua transparan. Tapi untuk yang ini kita masih belum bisa sampaikan kepada Anda. Ya, kata beliau, yang ini saya nge-quote beliau ya. Beliau ini paling tidak suka NATO. No action talk only, jadi cuma banyak bicara. Jadi tunggu saja tanggal mainnya ya. Beliau bilang dalam 1 tahun atau bahkan kurang dari itu saya akan buktikan kepada Anda. Okay, awesome. Thank you, Opa. I've shared it with them exactly the way you spoke with me just now. Okay. So why the world, including South Korea, is eyeing Indonesian nickel? I believe you answered that already. So what do you think, Opa, is the outlook of nickel industry in the future? Jadi seperti apa sih sebenarnya potensi dari industri nikel ini di masa depan? I can say in short term and long term. Okay. First, nickel start used by the human race is already long-term business. Okay. Nickel need till the terminated human being also. So human race have to use nickel. Okay. Even electronic vehicle wanna stainless have to use it. Okay. Is first one. Okay. So nomor 1 ya, nikel itu sudah digunakan oleh manusia dari zaman nenek moyang kita. Ya, dari zaman mereka bikin pedang pakai nikel. Kemudian kita makan pakai sendok dan garpu stainless steel pakai nikel. Ya, dan kedepannya baterai mobil listrik pun, dan ini bisa menjadi pionir nih dalam industri ini. That's true. Yeah. Alright. Yeah. I know exactly, but I have to think about what I can answer. Yeah. Because okay, it's like this. It's like this, okay. Nagaya is very important country, the company soon. Yeah. Because if Danny, all of the world need water. People need water. They are thirsty. Yeah. So without water, no one can survive. Right. And you are one person who have what can I say, the water from pond. Oh, okay. Okay. Where, okay, so you can supply to them, okay, easily, because everyone want to invest to you. Everyone want collaboration work with you. You no need effort by yourself.
A lot of company people, want to give you money because want to supply, or they want to hold the worth of value. Yeah. Okay, but so the other people who have the water use it like this, but Nagaya, you only one person. This can share with all human race, human being. How will be important? Very important. Yeah, the gasoline use it like this, right? Yeah. Say because gold, gasoline, like oil, gas, everything, right? Yeah. Yeah. So not only for the industry but also for the okay, we can say generation. Yeah, so we can say next generation of business because all share. All share. We open the chance to join. Yeah, because by the digitalized. Okay, Danny, if you when you drive somewhere and if you find certain land, this will be most expensive place soon. Anyway, but you have only $100. How you can get chance? Even right. How you can get chance? Very difficult. Just owner of land, if he make digitalizer and give you chance, even $1, $1, $10, $100, then you can be one of the ownership. Yeah. Yeah. Nagaya. Okay. Nickel can be a secondary gold. Yeah. Right? Very important. So everyone knows this is the most good way to earn money soon. Right. But no one give you chance to join. Only Nagaya open the door to you. This is the meaning of the Nagaya. Oke. Baik. Jadi teman-teman, bayangkan ya. Kalau misalkan seluruh dunia ini haus, semua orang butuh air, betul? Ya. Tapi Anda satu-satunya atau segelintir individu yang memiliki yang punya air, yang punya air yang bisa Anda bagikan atau Anda jual kepada seluruh dunia. Ya. Orang-orang bahkan perusahaan-perusahaan itu akan ngantri, betul tidak? Datang kepada Anda ngantri dong pasti, mau bayar Anda uang sebanyak-banyaknya agar mereka bisa mendapatkan suplai air tersebut. Ya, masuk akal ya? Sekarang kita percaya kalau nikel ini adalah industri masa depan. Ya, bahkan tadi Profesor Jung bilang nikel ini adalah second gold, emas kedua. Ya berarti kita percaya kalau nikel ini ke depannya akan menjadi kendaraan banyak pebisnis-pebisnis untuk bisa dan investor untuk bisa cari uang. Setuju tidak? Ya, kalau Anda membuka tambang kah atau Anda buka smelter kah, mereka akan bermain di sana. Ya, pertanyaannya bagaimana dengan kita-kita yang belum punya modal yang cukup? Betul nggak? Ya, betul ya? Sorry. Ada telepon, ya betul ya. Nah sekarang kalau misalkan contoh ya, tadi beliau kasih analogi yang sangat bagus. Misalkan Anda lagi jalan, Anda melihat ada sebuah land ya, ada sebuah tanah yang wah ini kayaknya lokasi ini kedepannya akan booming nih, akan
akan sangat, wah harganya mahal nih, lagi mau dibangun jalan tol kah dan sebagainya. Ya, Anda lihat, oh ini lokasi bagus banget, tapi Anda cuma punya uang terbatas. Misalkan Anda cuma punya uang 1 juta. Bagaimana caranya Anda bisa beli tanah tersebut kalau Anda cuma punya uang 1 juta? Ya salah satu caranya mungkin yang punya tanah tersebut dia buat digital dan dia jual lah kepemilikannya secara, ya Anda mau beli $1, kamu beli $10, $100, betul tidak? Ya, sama juga dengan Nagaya. Kita tahu nikel ini akan menjadi industri yang akan sangat booming. Ya, tidak semua orang akan bisa punya kesempatan untuk berpartisipasi di dalam industri tersebut. Nah, Nagaya memberikan Anda kesempatan itu. Bisa dimulai dari bahkan hanya 1 Nagaya. Itulah kenapa saya sangat percaya, kata beliau, Nagaya ini bisa menjadi pionir untuk memimpin Fourth Industry Revolution di masa mendatang. Amazing, Opa.